today video. Sige. Ikaw hawak, ikaw man hawak, master. Ikaw man hawak. Yan. Hindi, video lang, video naman yan eh. Oh, okay lang yan. Shoutout Yo. Yo. Pakiskis. Tactical Anglers! Tactical Anglers! Caswed Tactics! Yan, Caswed Tactics tayo. Ayun o. Yun o. Caswed Tactics. O yan na. Ito yung champion ngayon. Lolo Obra TV. Ay, grabe naman yan. Grabe naman yan, Kaobra. Grabe si Kaobra. Shoutout sa ano? Sa tactical lang. Grabe. Ayun o. Grabe, Kaobra. Tactical Anglers! Oy! Ayun o. Ayun o. Morning cut. Master o. Asawa. Diyan. Maganda. Ang laki. Caswed Tactics. Tactical Angler. Kaobra. Cobra. Tangigi. Uy! Uy! Lupit mo, Cobra! Dito sa Kuwait nagsimula ang lahat. Ako pala si Dodo at ito ang obra ko. Ayun, what's up mga ka-obra? Good morning. So ayun, dito tayo ngayon sa Kiran. Dito sa spot. So medyo madilim-dilim pa. Alas 4:30 pa lang ng umaga. So try natin. So yun yung tropa andun sa dulo, sa kabila. Doon sa dulo di makita at madilim pa. So dito ako maghahagis. So sit up ko ngayon Stradic na 5,000, tapos yung linya natin na Baribas, tapos sniper na rod na medium heavy. Siyempre yung ating yung lure natin 40 grams 39 grams lang pala, 39 grams. Kas tayo. A few moments later. Alian agad o. Ayun o. Nakadali agad o. Wow, congrats master. Congrats master. Yun o. Thank you. Master Jun. Cobra. Ayun o. Shoutout sa lahat ng anglers dito sa Kuwait. Ayun. First huli natin nga anong date. Pakita natin, dito yun sa spot ng Kiran. 18 ngayon. Pakita natin. Saturday, 18 October. Time 5:21. Ayun o. So dito yan sa spot ng Kiran, dito sa Bungad. Kadali agad si Master Jun o. Ginamitan ng tactics ni Master Casting Tactics. ni Master Crazy Pop. Tingnan mo yun o. Ilang hagis pa lang yan Master? Pang tatlo pa lang yata. Pandalawa. Pangalawang hagis pa lang o. Second. Ayun. Congrats Master, congrats. Thank you so much. Ayun o. Kaobra o. Okay, Kaobra, tira. Rakuna. Ayun o. Ha? Saan? Oh, Kaobra oh. Kaobra on the moves. Tangigi. Yun, tangigi, laking tangigi. Oh. Barkuda, laking barkuda master. Gi. Grabe, laki master.
Laki. Cobra! Oh! Yan na, sige, lapit. Uy! Grabe, laki! Woo! Mamaw! Grabe! Sabi mati ha, baka makawala. Ay, hindi yan. Hindi yan. Grabe, laki! Ah! Grabe, laki! Mamaw, cobra! Mamaw, cobra! Mamaw! Oh, grabe! Ang laking barakuda, master! Diyan, maganda. Ang laki! Caswed Tactics! Tactical angler! Cobra! Ah, grabe, laki! Oh, grabe yun naman yan, oh! Ay! Ay, isa! Woo! Congrats kay Cobra, master. Grabe ka, Cobra! Ha? Cobra on the moves! Nadali din sa kay kay Manuel na. Kala ko tangigi. Grabe, laki! Una kong Oh. kita parang tanigi. Grabe, yung laki, oh! Yung buntot. Hindi mo kayang hawakan niya, master. Ay, di pa. Sige. Yan. Hagis tayo, hagis. Oo. Yun, no. Boy, Cobra. Ya, Cobra. Kal Anglers. Cobra. Dulo Obra TV. Yun, no. Gaano kalaki? Iyan tayo, master. Yan, no. Ano yan? Ah, mamaw? Oh, tinan mo naman yan. Oy. Ah, grabe naman yan. So. Ah, grabe naman yan, Cobra. Cobra. Pakalaki naman yan, Cobra. Ah. Grabe naman yan, Cobra, oh. Sa biyaya, master, Oh, Biyaya talaga. grabe ka, Cobra, oh. Oo. Oy. Yun, oh. Thank Yun. It's your day. John, videohan mo, John. Ako magkawit. Yun, oh. Yun, oh. Ha? Videohan mo, John. Videohan mo, John. Ako Ako magkawit. Videohan mo. John, videohan mo. Yun, oh. Videohan mo. Yun, oh. Cobra. Yun, oh. Yun, Cobra. Cobra! Tangigi. Ay, lapis. Ay, dakong lako. Laki, oh. Grabe, laki ng lapis. Tangigi! Pikas ka, master. Tangigi. Bumalik yan. Tangigi. Uy! Woo! Laki. Lupit mo, Cobra! Sige, taas na master din dyan. Ang lupit mo, Cobra! Woo! Malupit ka! Yun, oh. Grabe. Ayun, Ah! Ayun, naka-uniform na, master. Yun, oh. Panda, bukya pa rin. Cobra! Ang lupit mo! It's your day! Woo! It's your day! Ah! Grabe! Ay! Nadali sa green. Grabe! Caswed Tactics, Cobra! Ayun, oh. Another catch this day. Iyon, oh! Dito sa Kiran spot. Dito. Woo! Tali ni Cobra, oh. Ayan. Caswed Tactics. Ah! Nandyan na lahat. Tangigi, Barakuda, lapis, kompleto. Complete uniform. Iyon, oh. Iyon. The best. Congrats, master. Shoutout sa Tactical Anglers. Iyon. Yung Caswed Tactics. Caswed Tactics talaga. Kas lang ng kas, di ba? Ang lup- Master, kuan mo. Ganun po konti, oh. Sige. Wala. Ayan. Okay. For today's Okay, video. Sige. Ikaw hawak, master. Ikaw man hawak. Yan. Hindi, video naman yan eh. Oh, okay lang yan. Shoutout Yo. Ay. Opa, pakiskis. Tactical Anglers.
Tactical anglers, cast with tactics. Yan, cast with Long tactics live. tayo. Ayun o. Yun o. Cast with Maliliit. tactics. Uwi na. Ako naman, sir. Ito pa na. Joma ko, mister. Laki, oh. Sa cellphone ba? Walang focus yan ha, walang zoom yan. Ang iba kasi gumaganon ba? Oh. Ay, bunal ko din dapat. Walang zoom ha? Walang zoom yan, tactical lang lens yan ha. Oh. Walang Master, tayo ka master, tayo. walang piki ha? Oy, kapit na master. Oh, yung isa. Oh. Ay, ano na? Demo, iparehas mo sa akin oh. Oh, ayan oh. Oh. Grabe oh. Maliliit. Zoom. Ah. Hanggang zoom pa, mga ganun pa iba. Ah. Mga ganun pa. Yan oh. Ating kapatid na naman ang tactical anglers oh. Grabe naman yan. Yan ang tactical anglers. Huli sa isa, kain sa lahat. Oh, hatian na naman oh. Oh. Grabe naman yan. Oh. Wala, hati na, hati. Oh. Sa'yo yung ulo master, no? Yan oh. Oh. Pati barakuda pa. Ay, yan oh. Ha? Oh. Ayos. Yan ang tactical anglers. No, zoom in, zoom out ha. Yan. Zoom in. Zoom out. Ganun kasi nito. Bye oh. Bye. Ato kasaldi. Yan oh. Yan oh, ating ano yan eh. Ay, Wala, ayaw ko ng lapis. Uwi mo kay Gerald yan. Ah, ayaw ni ano, hatiin natin. Sa inyo dalawa yun. ayaw ni ano yan. Ayaw ni Saldi. Ay, yung sapay! Ang sapay, di nasama. Okay, isal dito. Di ikaw kayo, kung ano. 5 pala tayo. Ayun nga ano. Okay, dito na lang. Okay, hatiin mo pa yan. Okay, hatiin mo pa isa. Okay, dito. Ayan. Tapos, Hatiin mo na lang to. Hatiin mo na lang. I-divide mo yan. Ganito. Hatiin mo yan. Hatiin mo yan. Hatiin mo yan. hindi, dapat isa lang. Ha? Sa ito, okay na to. Kuha ka lang isa dyan, kuha ka lang isa dito. Saka ito. Sakyan. Yan. Grabe naman yan, ating kapatid do. Grabe naman yan. Baliktad. Ang hawak ko. Dapat doon. Yan oh. Sure. Hindi, okay na to. Yan. Isa-isa. Sige. Dah. Barkuda na naman. Oh. Hinda mo naman yan. Tira ka, obra. Tira yan. Ah. Kumpleto sa Ricardo. Kumpleto sa Ricardo. Grabe yung hatian na yan ba? Walang katapos ang hatian yan. Oh. Yan. Ah. Paano lang katapos ang hatian yan? Hati. Grabe. Hatian na yan. Let's go. Uwi na kami. Mga kataktiks, uwi na. Yan na. Tapos na ang hatian namin. Yan oh. Yan ang tactical anglers. Ating kapatid. Yan oh. Kapatid, oh! Ang kapatid.